যমুনা জଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଣି ପାଣି ଆଉ ପାଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯମୁନା ନଦୀର କରାଳ ରୂପ 2013 ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି 8000 ରु ଅଧିକ ଲୋକେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯମୁନା ନଦୀ ପାଣି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀର ପୁରୁଣା ଲୁହା ପୋଲରେ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର 207.39 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ 2013 ରେ दिल्ली रे यमुना नदीर जलस्तर 207.32 मीटर रेकर्ड होता जलस्तर वृद्धि को दृष्टि रखी हाई अलर्ट जारी करिसेंती दिल्ली सरकार संवेदनशील अंचल गुड़िक एनडीआरएफ टीम को मुतयन करा बन्या विपन्न को उद्धार कार्य जारी रही यमुना नदीर जलस्तर बढ़िबा कारणरू राजधानी दिल्ली रे पाखापाखि 8000 लोके प्रभावित होइछंती मुंगेशपुर नलार नालार 50 फुट उच्चतार बंध भांगी जिबारु दिल्ली रे अनेक तलिया अंचल रे एबे बन्या पानी पसिलाणी सेमानकु अस्थायी कैंप को मध्य स्थानांतर करा जायछि।